akeh kang apale serbaja Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe tak dikadeke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale nika saya jebah mature sampang mun bulan pasah andi tarhim tibi lain sampang Asma Allah se 14 tor ase nika sampang mun pasaan sebelum adzan pasti metek nika kaula muji kotungang kui atese bersih semarosak pasah bedesa pono bernah nomor situng kamasoan benglo bengah bedang kita wusulu ainin ila ma yusamma jaufan masong bareng kalau beng situ bus kama iddah kata bu ni kama betal basah tak kutungakan lo benga ilong maksudnya teh yang kulo benga apa cek sarana dina lo benga ilong lo benga kopeng ini kamu sampai etumbut sampai depak ke betes pasana betal nih keseh maksud nah tak pada gak engki kanjeng Nabi ini kata padang pasir tandus ajubaan simpel celep pelak-pelak ajubaan mari ajubaan pahakuwik asaka kasabar kan sepit juban aja mari ajubaan pantar ngare der masa teko ngasambian dadi kapan asarungan bid'ah enten benih bahasa nikah dadi norok kanjeng Nabi nikah benih sebisa persis pa persis mun pah kutu persis kapi tak mampu hadirin mun pah kutu cek persis senoro kanjeng Nabi nikah makin neng pelak-pak bid'ah sambian bila kanjeng Nabi seneng pelak-pak di lembu menurut kanjeng Nabi ya ke Madinah kan lain ki menurut kanjeng Nabi kutu persis cuan sepedana kebeli onta boy kan engki bila kanjeng Nabi seneng Pak Vario tu deh teti male wah karena makin seni kapan kanjeng Nabi lambu atu akhir tak seni kawan seni kebah kebuda bid'ah seni kau orang makin paham punten jadi saya maksud norok kanjeng Nabi ini kasi bisa norok persis pa persis kati sholat tak kati dikir bisa persis tore pa persis saya tak bisa persis punten sepenting maksud pada pakun kocak norok Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantir sekali toba dana amin Allahumma syirik al-ihdas fid din abai kebaik dalam agama tak kira selamat kau leban ajunan senomor telok pasera orang selok kira isafaatin menurut catatan As-Syekh Nurhan Nasir senomor telok kak dintoh man kadzdzaba bis syafa'ah orang selok percaya kepada syafaat ni kata kena syafaatin karena kanjeng Nabi cibik saat tabu man kadzdzaba bis syafa'ah falaisa lahu 'alaiha nasib orang tak percaya ke syafaat tak kira iblis syafaat bi kanjeng Nabi makin bah ngucap masa itu tolong ibu dia masa bocah sak masaan enggak takut mata ke tibi ibu dia niki jadi kula ban sampean selok percaya dek syafaat Gusti kanjeng Nabi tak kira syafaatin bi Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentir selamat dah amin mun deng matura kuntan percaya kapi me temu jak percaya bukti nareng matura libur asolawat nika pasti tujuan sampean king terus syafaat berarti secara tak langsung panjenengan percaya dek ke syafaat cok sing tak percaya tak kira mau sholawat paham nomor 4 pasir orang saya tak kira tolongin bi Gusti kanjeng Nabi nomor 4 gak dintoh imamun zalim pemimpin setengki menter keuluban ajunan selamat tagina amin nih keuluban sampai ketika abas imamun zalim nih benih mikir kelepun benih mikir Pak Camat benih Pak Bupati satu aja keuluban sampai nih ke pemimpin satu aja keuluban sampai nih ke bekal minta pertanggung jawab dari saya pimpin laki imam pemimpin dari bini ben anak ang bini pemimpin dari tunyana laki nak kanak muda sekitar andik bini pemimpin dari abek tibiing pasera seteti pemimpin tapi zalim pasera seteti penguasa tapi tak adil
maka tak kira syafaat di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang laki saya tak adil ke rajinah, termasuk orang laki saya tak adil ke keluargana. Adilnya tak kudu pada kak mun andi anak telok benih saya kocak adil ibrik pesen saya buan kapi benih ibrik 20 buan kapi, justru mun pada ni kata adil karena kebutuhan lain. Andi anak situng TK, situng SMP, situng aliyah ibrik 20 buan kapi, saya TK lebih dia, saya aliyah ke bayi nampak mending 20 cak bensin lah kadang petong ibu lemak hari ni. Jadi saya kocak adil tak kudu pada, tergantung kebutuhan nabang sebang. Jelas? Merlemak terakhir orang saya tak kira syafaat dekat itu manis takhaffa bis shalah, orang saya ingin tengaki dekat ibadah bejeng benih tak bejeng enteng mun tak bejeng jelas kaiki enteng abejeng keng bejengah bektona telembos abejeng duhur nabrak dek ke asar bejeng duhur oleh 2 rakaat teu bede asar abejeng asar nabrak ke maurib cangreng plak-plak sarip sarip kok abejeng duhur oleh 2 rakaat Allahu akbar ketinapa hukum bejengah bejeng saking maki abejeng bi setan iku nah bejeng teh tangkan cekake kok mangkana NU kak dinto tak Qur'an di luar NU kan langsung adzan kak NU enten bede tarhim salatu wassalamu alaik kacang di luar NU bid'ah nih kak mun sebelum adzan bede bacaan bid ngelapah bid'ah kak NU nih gue ngerti bah di ngorengnya ke beda bid'ah kak Kanjeng Nabi lambak sebelum adzan ada cak bacaan tetimun sebelum adzan ki ibadah ya imamal mujahidin bid'ah hadirin. Kanjeng Nabi bekto sobune ka tukang adzan 2 kalau yang adzan itu Bilal bin Rabah ni kebeni pejeng sobu bekto na tahajud keng mun seadzan Abdullah ibnu Ummi Maktum berarti bekto sobu ni ka masuk berarti sebelum adzan sobu beda bacaan lain keng bacaan adzan kia lambe paham tetapi benih ucap kornya lah akin teh gelu anapa mi NU ni ka beda akitar hem sampian sebeda sabe mak lebih siap ya imamal mujahidin 15 menit taki adzan boleh cong boleh bisa salenan bisa mandi ke masjid mun pa langsung alan du Allahu akbar tak mulia teh tangkung cong magi tak gara nyapo lah adzan ni cek lah karbek sangka pakai langsung ipagerbek sekali ngada ya nja tak boleh ibri tarhim galu bisa siap boleh mari dukur pada kengki orang abadi kesabaran du boleh asar dekit ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamun yamu cong sekecaki adzan je bayu boleh salian berangkat ke masjid pejeng asar berjemaah pala marina asar ki orang tak nampak ya tu dibeli boleh ke sabaran du boleh dekik maurib ya karimal akhlaq ya Rasulullah dekiknya ku duhur bisa lontar tarhim maurib bisa siap ki bedebek tu kuleban sampean berangkat ke masjid pejeng maurib kelu berjemaah pala kengki korang meri maurib abali kasabalan du molek mak lihat rasa alan du apureng bendreng gerengan dekeng teti tarhim ni kang mi beda tarhim Kanjeng Nabi lambak sebelum adzan semasuk bekto beda adzan lain tapi benih untuk asolat fardhu untuk tahajud berarti sebelum adzan ni kemake beri bacaan tak napa jelas ban boleh beda tujuan ni kah ni kata tarhim ni kasih agak baik Syekh Mahmud Khalil Khusairi dari Kamah Mesir tahun sebitek yundang ke Solo coba tengah tahun sebitek ni ke balak ben babi ni kicar pacaran coba kita udah kelahiran tahun belum sangat rekam kalau ben radio Republik Indonesia Solo bega masjid Ampit petek Yampil ninda Bengkalan ninda Mekasen ninda Sampang sampai ke Sumenep mangken Surabaya lain ake kang apale Surabaya
Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe dak dikatheke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal nika saya jebah mature sampang mun bulan pasah andi tarhim tibi lain sampang asma Allah se 14 tor ase ini kesampang mun pasaan sebelum adzan pasti metek nika kaula muji kotungang kui atese berse semarosak pasah beda sapono bernah nomor situng kamasoan benglo bengah badang kita wusulu ainin ila ma yusamma jaufan masong bareng kalau beng situ bus kama iddah kata bu ni kama betal basah tak kudu ngakan lo benga ilong maksudnya teh yang kulo benga apa cek sarana dina lo benga ilong lo benga kopeng ini kan mun sampai tumbut sampai depak kebetes pasana betal nik kesek maksud alhamdulillah persis benreng pelak-pak tu sana tak kurang di betong polo kayak istighfar tak macam saka amin Allahumma amin nunggu je lah kalau orang banyak teh botol bisa amin ini mantar pada selamat amin. Jadi lagu nak kanjeng Nabi ni kak sekak dinto kak tur kadang keng taklim cak RTN nek Siti Khadijah sebut kebagusan nah malah masuk swarga benih Siti Khadijah lah di swarga mi sebut ngajari kaula ajunan sehingga kaula ben ajunan kak dinto ketika beda orang sedah kebagusan saya ke cerita bek cuba cek ke cerita ring lambe kan mesen mun beda ring sedah pakai ke cerita bek cuba kan stop bi watuana wis ambu orang mati lah coba tahu lihat cerita dia kan seni kata yang kak mangga namun beda orang sedah mun atingkel rasanan bagus pasti masuk surga cuman kau leben ajunan mun tro rasanan bagus ya kudu bagus tak mungkin rasanya bagus mun lakona cu kanjeng Nabi ini keteman etanyai dia sahabat ya Rasul paringi wasiatan kula paringi nasihat semun idza amiltuhu dakhaltul jannata paringi wasiat si wasiat di kemun bi kula ikalako kula bakal masuk surga kanjeng Nabi cuma situng senah kun muhsinan terus masuk surga engki situng kalako deh kun muhsinan bagus kake mun bagus masuk surga mun bagus masuk surga kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah katina apa carana kula ni kauning cak kula lah orang bagus bah jawab kanjeng Nabi sal jironak tanya aki kata tanggena muncang tetanggana bagus swarga kake muncang tetanggana blenger poton tapi munnya maring Madura kan pasti bagus tengki kak dimma bodering Madura tak bagus kan ada bagus kapi ring Madura ni kemaki bodek ijabat terkenal bagus sampai orang kona lambak ni kemesen dong muntro alemah munduk kajabah keng muntro bagus ahlak ke munduk ka Madura teman mireng debon ni kesambian ring Madura terkenal ahlak bagus bahkan bajingan keng mun bajingan Madura ahlak kebiasaan nama kala ustad saya ngak hula nikah
ongguan ustad ngak gula nih kampul senika mun nutu mun bajingan senika nang nengi bebenah orang keng jek itu mendel mari nang kan engki cek magi bajingan mun matur mun beda ulama sing ngawan bajingan gak ada mun beda habib ibu coba aki saya acaruk ke bajingan kula karo nyaman ustad mun beda ngajak acaruk kercet buru kula kira pikiran tegoni bini beda genting mangkana ring matur nika mun beda coba kata aku ibu ring coba arep me kata aku pulang terkenal pacarukan mun masalah acaruk makiring coba pada tokang me kata aku kompak ring maturan mun situ ngatokar magi tak kenal maturan lain atau kar kieu kocak pada maturan kan engki kan nikah hebat maturan enggak beda cara enggak makin nih kor beri tahu tetangku abu korse tata aki terop pamancing kita usah bejer kan keng muni coba napa boleh menjaga terop gratis cak kemi 2000 sor beje mate sampean terus kubura gini sor beje cek kuburan negin meneh setengah meter kali 2 meter berapa muni sor beje 3 juta kak 2 meter kali setengah meter nih kali 2 juta 3 juta muni pelak-pak kor lagi mate sampean jarok norok kok gratis tukang kali nek coba nangkin opa nangkin bejer mun tak bejer tak ngalih king muni pelak-pak tak usah bejer mun kecobaan kak lah beri rokok angka kopi mun sampai beliin rokok je nakin lang-lang mun tak lang-lang ibu tadi somor kuburna mun tak sampai sobu tak ambu ya sakar-kar ke dalam tak ada tak ning keluar kemarin nakin op cokop nakin pada iya mun sampai rokok ijo bukan engki beda orang sih bagus sebenarnya ring matur nih kak ada mangkana mun ki anya maring matur insyaallah masuk ke kalimat kun muhsinan tetiring bagus insyaallah bagus kapi ring matur insyaallah selamat kapi amin Allahumma mentir pada selamat kapi amin Allahumma mentir pada pecer kapi amin Allahumma bon paham ki beli kada boleh jadi saya tak kira paringi syafaat budian pasera situng orang syirik dek Gusti Allah senomor 2 pasera orang seabai kebai dalam agama cuman perlu diingat saya maksud abai gabai ini kebeni orang yang NU ini kebeni NU tak abai gabai norok kanjing Nabi tahlil norok kanjing Nabi nih kak bila kanjing Nabi tahlil adu akhireng mati nih kak kalaku bi kanjing Nabi kau leben ajunan adu akhireng mati makin nih kampung norok kanjing Nabi tapi kan kanjing Nabi lambok tak ada terupah tak cengunceng ada pengajian nah saya kocak norok nih kebeni kutu persis hadirin norok kanjing Nabi ini kebeda 2 saya bisa persis apa persis saya tak mampu apa persis punten mereka tak persis pada saya bisa persis apa persis kati sholat sunat nggak napa kanjing Nabi apa persis beda saya tak pada norok kanjing Nabi ini kah kanjing Nabi dimin mun asiwak ngangkui kaju arok sing oleh di Mekah biasa kak kasa kaju arok kanjing Nabi ngangkui kaju arok nikah hadirin paling utama nasiwak karena contoh akibi kusti kanjing Nabi kau leban ajunan tadi kaju arok ngangkui surban pada baja ngeben rambing senikah nikah kocak ittiba li Rasulillah pada kocak norok kanjing Nabi tiba nih kapan kaju arok pan ngangkui surban pah neraka punten yang ngangkui kaju arok paling utama nasiwak ngangkui surban pada kocak ittiba li Rasulillah kaju arok tadi ngangkui pungkan apa tak napa kita napa kanjing Nabi cimin ajubaan jubah nih ke paling utama nerasoban karena contoh akibi Gusti kanjing Nabi keng asarongan benibit apa masuk neraka punten karena tujuh na jubah nih kenutupi aurat maki asarongan kor nutupi aurat ampun norok Gusti kanjing mangkana insyaallah mangkana perlu ngaji nih kemali tak panggempang orang neraka kapi thank you kak mali tak panggempang orang bid'ah kapi mali tak panggempang orang nikah syirik kapi mali tak panggempang orang ikocak kafir kapi mali tak panggempang ikebai ikocak abai kebai agama insyaallah uraian ki puru meskipun singkat bisa teteki kau leben ajunan paham enggak panapa sabai kebai semasuk neraka ben termasuk kau ajunan termasuk saya masuk neraka insyaallah punten Allahumma kurang 5 menit bitan kuliah pelastariah beda pertanyaan dari ibu-ibu nyuona zikir singkat saya narik husnul khotimah sepertama tuntunan Al-Quran katinapa cara nama alih husnul khotimah Allah debu sekali itu bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun orang-orang seketika setan benih cuma manusia sinalken tapi malaikat turun malaikat bahadabu alla takhafu cek takut
lima ba'dal maut dek kasamarina mati wala tahzanu bencak kubatir ay ala ma taraktumu dek ka perkara saya tingkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dalam keadaan sakarat pah ipapadeng swarga tempat tabekal selamat mangkana banyak orang sete meskipun nyabe sakit sambil misem keng tak sakit nyabe tebungnya beni ka alfidur batin bisaif pada ben beten ecaca saibu kali epapulung sekalian mak misem saking dari bunganak ngatilak padeng swarga sampai jebutnya beni kata bangki. Dua, panapa kelakuan tiapun Al-Quran sedati husnul khotimah ngagi buruh. Saya pertama qalu rabbunallah orang saya ngaku pak napa asaus abeli ke Allah gempang nyebut Allah nikah ngaku Allah ibadah ke Allah lesana gempang nyebut Allah kulaban sampean kak mun la biasa nyebut Allah nikah maka saya insyaallah bakal ikibah. Tahu saya itu ngecit pesampian mun biasa adikir keluar adikir cetes Allah siapa aja kan sini kaki mun tak biasa adikir lo bisa kak cetes pakai kerembung je tapi ada menekan tuh ada nih kak ya kau sebanyak ibarat ke sebanyak ibarat dah berak bulung-bulungan doang wah kada aja pon nomor dua summastaqamu ay ala syariatillah pah istiqomah mi gempang husnul khotimah gempang secara teori keng berak secara praktik istiqomah nikah terus-terusan istiqomah nikah melarat kak orang mun kurang bujang tahajud maki gula bisa keng saya bisa tahajud teban malam berak keng mun pela dunia alhamdulillah tak pernah sekali mungkin apa mungkin cak maki Ronaldo nangis tu ke bedah boleh nak kok ngiding kabar tak nyaman cong juga malam bani apa jeng niku Argenti alhamdulillah menang pendukung Argentina kafir ya iya cok menang bagi Perancis dia sak kasam pian todus gitu istiqomah mun biasa tahajud tetok mun biasa sholawat tetok bajang awal waktu tetok pas saya bisa istiqomah ay ala syariatillah nek jamin bakal husnul khotimah tiapun Al-Quran nek secara kelakuan secara zikir kan saat tanya hibur zikir kanjeng Nabi itu mana debu sekak dito man qara'a ayatal kursi kullah ba'dis shalah atau ba'dal maktubat pasera orang semaca ayat kursi setiap salah starena abajang lima waktu lam yakun bainahu wa bainal jannah illal maut au kama qol pasera orang semaca ayat kursi sekalian ben lastari asolat fardu sekalian saos maka antara orang ni keben swarga cuma epesa kala ben mate artena orang semaca ayat kursi sekalian ben mari abajang sampian selok masuk swarga keng polan ki odi cek mati ya langsung masuk swarga menteri bisa ngamal lagi saya tanya ibu bareng lagi mangkana mun sampean ger-ager kak ayat kursi ini kami kita sampai tujuh tak apa sepenting saya sampai kelupai ben mari abajang pada sampean ager mari abajang sambil jalan sambil macah selain adzikir Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan sepenting sambil baca siap pun mari abajang maca ayat kursi sekalian nggih cek kelupain nih kak nek kanjeng Nabi sanya taki bakal selamat benih cuma iya herat itunya bakal selamat makan jak geton mun baca nduk bing tabing ke ayat kursi kabeh kak orang ini kan pakai asarin mun terus selamat dari gangguan setan ayat kursi baca orang saya baca ayat kursi sebelum asarin selama asarin egang tak eja getak kira depan gangguan perkara saya tak bagus selamat dari seher selamat dari satet keng cek nantang mun nantang dua sekali sang pasang kok mari maca pada maki sampean bu pan mari maca ayat kanjeng Nabi jelas engki dadi benih kapan abai pah neraka bid'ah sampun kanjeng Nabi wafat beda sahabat Abu Bakar Abu Kuwaki Quran kanjeng Nabi tak Abu Kuwaki Quran pembukuan Quran ini ke bid'ah keng cepon ulama make bid'ah hukum wajib karena muntah Ibu Kuwaki Quran ini bakal elang karena beda petong polo sahabat ni wafat neng perang Yamamah akhirnya bi Sidina Abu Bakar karena epente bi Sidina Umar pah Quran Ibu Kuwaki bid'ah nih kah Sayyidina Umar mapolong salat tarawih berjamaah areng-sareng bid'ah boleh nih kah malah Sayyidina Umar ada bu ni'matul bid'ah hadihi Sayyidina Utsman adzan Jumat tambah setungaki asal adzan cuma situng pah tadi dua bid'ah boleh nih kah jadi mun mangken pah romo beda ada bu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar satu aja saya anyar tak kalau kanjeng Nabi masuk neraka maka
ampun suul adab dak ke Sidina Abu Bakar, dak ke Sidina Utsman, ban ke Sidina Umar si abai kebe salah seterana Gusti Kanjeng Nabi. Karena secara tak langsung ungkapan kak dinto hanya tak Sidina Abu Bakar ban selain masuk neraka. Sementara Sidina Abu Bakar, Sidina Utsman ban Sidina Umar ampun ejamin bekal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas iki. Sabora kalau guna perlu medepak karena makin mulai rancuy masyarakat. Sebit aku leban sampian abai kebe ni kala. Punten benipan abai kebe pa masuk neraka punten. Engak napa abai kebe saya masuk neraka nikah. Abai kebe saya masuk neraka nikah. Abai kebe saya bertentangan kelaban syariat nih. Saya masuk neraka. Contoh Kanjeng Nabi ada bu senikah. Sallu kama raaitumuni usolli. Apa aja nggak sampean kapi orang palakpak. Kama raaitumuni usolli. Pada nasengko apa aja. Kanjeng Nabi makon mun asolat Eropa pada ben solat Kanjeng Nabi. Pah muncul malang roy bekas petinju. Apa aja ngangkui bahasa setempat. Nih kabai masuk neraka. Arapa karena tak pada kalaban ajaran Gusti Kanjeng Nabi, nabrak da ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Bi Kanjeng Nabi Eropa pada beje ngaban Kanjeng Nabi bahasa Arab, pah aga baiti bi ngangkui bahasa setempat. Alasanna mak le khusu polan mun ngangkui bahasa Arab tak ngerti. Iya mun beje pelakpak ngangkui cak Madura kabi. Coba beje Istiqlal Jakarta semasjid lain kabi bahasa. Sering Arab Allahu Akbar, sering Inggris Allah is the big. Banjarmasin Allah ganal. Pelakpak ngocol di budi Allah raja kana eko. Malaikat ngocak de remai tole sanja dia eko. Malaikat situ nyampit tapok colong mare. Jelas. Paham iki. Jadi hula kucak terpancing sampean. Mana dalilnya bid'ah cek senikah. Jadi jak nyata aki. Seabai kebay si tak oleh ngak napa bunyi pah korban abai kebay masuk neraka. Mu'ad bin Jabal abai kebay masuk swarga. Sayyidina Abu Bakar abai kebay jamin masuk swarga mulai ki odi. Paham ki? Abai kebay saya masuk neraka gak dintok. Abai kebay saya nabrak dek ke syariat. Sealaban dek ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bah pertanyaan senika. Ya tapi dia kan dia Kanjeng Nabi bedengah holan. Cepon norok Kanjeng Nabi. Kula ben sampean ngaholin kan norok Kanjeng Nabi. King zaman Kanjeng Nabi tak ada teroba. Zaman Kanjeng Nabi tak ada sound system. Zaman Kanjeng Nabi tak ada teh botol. Mun atu akhir yang mati kalau aku bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi atu akhir makbaro baki. Kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah kak dinto nyambeli embi ecer-cer kata tangga sambil acer eta bagusna Siti Khadijah. Ini kasihnya mai haul. Paham iki? Jadi Kanjeng Nabi ini pun setahun. Nikah hadis nang Sahih Bukhari nih kepada. Bahwa setiap setahun dari wafat Kanjeng Nabi, dari Siti Khadijah, Kanjeng Nabi nyambeli embi kadi tupah ecer-cer dek kata tangga pas sambil acer eta bagusna Kanjeng Nabi. Ara apa mi acer eta bagusna Siti Khadijah? Orang setan ni kakak, mun kabagus ni cerita, sesetan ni masuk surga. Amin. Ni kata bahas hol, tak bahas hol. Sampean andi keluarga ada Pak Umar, saya keluarga saya Pak Umar setan ni kapah era sini bagus. Ni kami kita iya holen masuk surga. Amin kau teh. Pola kenyang gelu gitu. Ni kehebat orang Islam kak. Nika kita bahas holan nggak mungkin apa boleh nggak mungkin. Jelas cuma masuk surga si mati nih. Bener dia si mati nggak? Sesuatu. Mau dia pak gendeng nggak nih? Kanjeng Nabi ada sini kah? Hadis ini kah Sahih Bukhari juga. Senyertaki Anas bin Malik. Annahum marrau bil janazah fa athnau 'alaiha khaira. فقال النبي وجبت ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت. Sahabat mios ngiring Kanjeng Nabi mios sahabat norok bunte ibu dina debak ke tengah jalan tapangki kelaban mayit sahabat kenal kasih mati bah cerita arasanan siapa mati je kak tuan mana ya kak tuan mati kena micek bagus iya lek bagus je lek ku teman aku miani masjid je. Tapi hadis sebenarnya sini kayak contoh nih kak. Salah kau orang mamabe kak tuan. Iya, benih kau orang makin canggih nih. Aku teman dengan di atas dia. Akhlak kemak. Putu pak kering apa nih bahasa dia? Akhlak ke mamabe kata tangke. Makai kabi ini nama mamabe sini ke
bola torot kang intina bagus rasanya bagus Kanjeng Nabi merengaki ni ka rasanya bagus pada bus ni kah wajibat wajib mayitnya lebat boleh jalan wa marrau bi janazatin ukhra ku tak tabang kiban mayit boleh sahabat kenal boleh rasanya boleh ni kah king tak apa de bener rasanya saya siapa mati je mangano harta tumpes dah bawa mati je ko arah apa kak de keren apa je le aja mun ngarek ku korai serba cak selana sampai oto pau di goreng tanya akibini nah namu dimma kak ibri pisan ra bacaan malaikat billahi ngecok lagi aja salar pegor nemu kortolos bagi di goreng ibu tak ada nabi orang yang baik kak cak adik reba je beda patah koten kak mun beda patah koten tak oleh adik mun adik hukum haram ki nyampi saya haram tak mau nikahkan engkau jongin nikahkan sapi menikahkan sapi kan halal yang panempoi jual Kanjeng Nabi mireng rasanya coba pak Kanjeng Nabi ada bu wajib mayitnya Sidina Umar tak ngerti pak meriksa nih ma wajabat ya Rasulullah napa sih wajib Kanjeng Nabi beda mayit rasanya bagus ajunan debu wajib beda mayit rasanya coba ajunan debu wajib ma wajabat ya Rasulullah napa sih wajib Kanjeng Nabi pak ada bu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah mayit di kaki saya rasanya bagus hari pasti masuk surga wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mayit saya rasanya coba dia tak kira burung bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki saksian Allah sebudai bumi mun cangkaki bagus surga kin mun cangkaki coba neraka mangkana hadirin pelak-pak ini kemun beda orang mati mayit sebelum bekan koli dengan langker pentai saksi kasih hadir saksi ki almarhum orang mukmin engki toles mukmin almarhum orang Islam engki almarhum orang saya orang bagus engki kan saksi sini kaki kasapan saksi sini langsung selamat kas mangkana muntut tireng matura dan gula ngabala iman gak diman pakun ki masuk surga pakun ki selamat amin mungkin ki teti orang pelak-pak pakun bejrem amin mangkana saya ngak magi bila cak ngalle di pelak-pak di sambian kan ngali ada macam bagi turjan selak makin ku lecak nama pengalian kantong ngalle pula beda janda Allahumma sholli ala Muhammad mangkana nang hadis lain Kanjeng Nabi kadito pesen uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim sebut kabagusna orang mati nah kacuban na sak kasa mun la mati bagus kebala cubang je sak kasa paham kebala bagus seru kebala kak tuan roya lek cek bagus saya iya bagus juga lambak cuma beda pengajian ndak ada salawatan ndak ada serakalan ndak ada iya lek maki orkes aja joget juga cek terus aki tina make latoman ala kotu semuntusa Nabi Kanjeng Nabi epakon kufu an masawihim kuspa saya kebala bak cuba cek keba makanya Kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah nyambli embi dagingah ecer-ecer Kanjeng Nabi pahacaret taga bungkusna Siti Khadijah sampai Siti Aisyah tampuruan apa terlalu banyak sebut ke bungkusna Siti Khadijah kasih mati tampuruan Siti Aisyah lah di Kanjeng Nabi mi ecacaret taga bungkusna Siti Khadijah mak le masuk surga Siti Khadijah benih kak taklim mulang dek kaula ajunan Siti Khadijah lepas te masuk surga mak kita cerita bagus mereka cerita bi Kanjeng Nabi taklim mulang pada bi Kanjeng Nabi saat ada semalam macam istighfar petong polo kali tak orang padahal Kanjeng Nabi maksum tadi dosa mi macam istighfar taklim ngajari kaula sampian Kanjeng Nabi tu sana tidak sekali istighfar tak kurang di petong polo ben motorot set omber atau berdatang dari selain Allah insyaallah untuk ahlus sunnah wal jamaah kaula ben ajunan selamat dari kak dintok karena maki kaula ben ajunan entar ke kuburan benih nyembah fujuk anak ni ngali ke kipas kapi kak oh ngerti makilah entar ke kuburan kaula ben ajunan benih minta ke fujuk benih kaula ben ajunan atau wassul atau wassulnya ke agabailan jalan makle kaula ben ajunan sempatan Nabi Allah lebat kelaban orang-orang seampun dapat da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena beda debu kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah mun bisa entar tibi ke pengiran ya to re cak tawassul ni kata wajib
keng mun sampean takok tak depak mun intartibi maka ipakon abeureng ben orang seorang gak dinto ampun depak dek Gusti Allah fa innahu yusiluka ila Allah orang gak dinto bakal ngater kaula ajunan untuk pada depak dek Gusti Allah. Jadi kafujuk beni minta kafujuk punten kaula ben ajunan minta ke Allah keng kalaben lebet fujuk insyaallah kaula ben ajunan lekas kesempatan setuju permintaan amin Allahumma bon. Ini yang pertama pasir sudah ibarat syafaat orang sesirik dengan Allah percaya ke cimat andik manfaat ni ke sesirik mungkin nganggu cimat percaya ke Allah punten NU ni kalau percaya ke percaya ke Allah cimat cuma sebagai sebab insyaallah selamat amin. Nomor 2 pasir orang yang tak kira syafaatin bi Gusti Kanjeng Nabi meskipun macam solawat al ihdath fid din akabai perkara anyar dalam agama abai kebayan ibadah seibadah gak dintok tak elak waki bi Gusti Kanjeng Nabi akabai kelakuan dalam agama sekelakuan gak dintok tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi otak saya sebut kalaban bid'ah gak dintok saya sebut kalaban Gusti Kanjeng Nabi iyakum wa muhditsatil umur fa inna kulla muhditsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saya ngak ring pelakpak takut ada kelakuan anyar saya tak ada zaman Kanjeng Nabi kelakuan ibadah saya anyar kak dinto bid'ah mun bid'ah ni kau pasti sesat setiap sesat kak dinto masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makin sini ternyata ketika ada hadis setuju bid'ah kak dinto sesat hadis nih kalbi orang luar arah akidah kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah orang-orang NU bahwa kelakuan kaula ben ajunan kak dinto tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi. Apa contohnya? Tahlilan makin nih kata ada sama Kanjeng Nabi nih bid'ah nih masuk neraka cepun orang luar nggih amolotan tak ada molotan nih zaman Kanjeng Nabi tapi mun amolotan bid'ah pasir sa amolotan bakal masuk neraka solawat nariyah bid'ah syirik dong sebarang bokong neraka kabeh mun bangkalan mun mekasen kan ki aman enggak makin dihulai ke bele saya maksud abai kebayan anyar ni keingat napa saya masuk neraka lalu ni saya perlu bahas benih kapan tak kelakukan Kanjeng Nabi kak dintopah langsung masuk neraka punten benih saya kak dinto pemahamna makanya al Imam Nawawi bisarhi Muslim sarana Sahih Bukhari Imam Nawawi ni keadabu wal bid'atu bid'atani kelakuan saya tak ada zaman Gusti Kanjeng Nabi ni kata langsung masuk neraka tapi bagi dua beda bid'ah ni ke bagus beda bid'ah ni ke cuba saya bagus masuk surga kelakuan saya cuba masuk neraka jelas tetapi makai kelakuan ni kata ada zaman Kanjeng Nabi benikor neraka beda saya masuk surga tetapi pesa boleh beda bagus beda saya cuba karena Kanjeng Nabi neng hadis selain ada bu man sanna sunnatan hasanatan pasere seaga baik kelakuan anyar tapi bagus falahu ajruha wa ajru man amila ba'da orang seandik kelakuan anyar abai kebaik kelakuan ada zaman Gusti Kanjeng Nabi keng kelakuan kak dinto bagus maka orang ni ka oleh ganjaran ben oleh ganjaran orang senorok bunte ibu dina dari hadis ni kacepun Imam Nawawi lo kapi bid'ah kak dinto sesat dekan hadis kullu ni ka makna kapi tak saja kullu ni ka makna kapi kullu ni ka makna tab'id beda karena nang Quran ni ka beda kalimat wa utiyat kullu syai Raja Balkis ni ka paringin sataja pan saponapan sebeda itunya kocak saja ternyata Nabi Sulaiman ben kerajaan nata beki ni ka kullu beni amakna kapi tapi kullu amakna sebagian tetapi beni kapan kullu amakna kapi punten tetapi beni kapan kelakuan anyar kak dinto hadirin langsung masuk neraka punten karena sekak dinto kelakuan bid'ah kelakuan anyar pan abai kabai masuk neraka nikah beni cuma samangken sebeda zaman Kanjeng Nabi ti bi beda kelakuan anyar sekelakuan ni kata ya ajari bi Kanjeng Nabi bi sahabat kagebai sahabat abai kabai kelakuan anyar tapi bi Kanjeng Nabi marin ada buaki ni bakal masuk surga senikah dimin hadirin mun beda orang apa jeng duhur Kanjeng Nabi salat ngimamin apa jeng oleh 2 rakaat pah beda orang nabeng amakmum
ketika makmum gak dinto kan lah ngadaan kanjing Nabi oleh 2 rakaat, kanjing Nabi ampun oleh 2 rakaat, sahabat saya makmum nikah langsung abojeng pegencang 2 rakaat dah 2 rakaat teh bah nurut kanjing Nabi. Jadi kapan abojeng berjemaah kanjing Nabi oleh 2 rakaat pah beda sahabat abojeng ini kalau sumpah ngebut abojeng 2 rakaat ke ada karena bah nurut kanjing Nabi dimin senikah bojeng abid beda sahabatnya mana Mu'ad bin Jabal kanjing Nabi asolat oleh 2 rakaat Mu'ad bin Jabal datang lah Mu'ad bin Jabal ni kapah habai kalakuan tak apa pada ben sebiasa nu benih pah abojeng pegencang pah nurut benih abojeng langsung nurut kanjing Nabi oleh 2 rakaat kanjing Nabi ngonok salam kan ki kurang 2 bojeng pah mancing nambahin boleh nih kata ayah ciri kanjing Nabi sahabat sahabat Mu'ad bin Jabal bid'ah tak kelakuan kanjing Nabi tak pakon kanjing Nabi bid'ah nih kah keng bid'ah kelakuh ki zaman kanjing Nabi beda salah tren asolat kanjing Nabi pah ada bu qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi salatikum qad sanna ongku abai kelakuan anyar Mu'ad fi salatikum faf'alu hakadha kaki mun abajang papadaya bending Mu'ad bin Jabal neka kelakuan bid'ah saya kelaku zaman Gusti